আসানসোলের বস্তিন বাজারে 15 বছর ধরে বন্ধ থাকা দুর্গা মন্দিরের পাশাপাশি রানীগঞ্জের এনএসবি রোড সংলগ্ন তারবাংলার কাছে বন্ধ থাকা হনুমান মন্দিরও খোলা হলো। জানা গেছে যে 1992 সালে অযোধ্যা আন্দোলনের সময় এই মন্দিরটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল। তারপর থেকে কয়েক দশক ধরে এই মন্দিরটি বন্ধ থাকে। আশেপাশে জঞ্জাল একত্রিত হয়ে যায়, অনৈতিক কাজের আড্ডা হয়ে যায়। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পালাবদল হতেই এই হনুমান মন্দিরটিকে খোলা হলো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করার পর বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা হনুমান মন্দিরে পূজা অর্চনা আরম্ভ করেন। এদিন পুজো অর্চনায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা দীনেশ সোনি। এদিন তিনি বলেন, এবার থেকে নিত্যদিন এখানে পুজো পাঠ করা হবে। प्रभु श्री राम का जो मंदिर था, जन्म स्थान था, वो 500 वर्षों तक उसके लिए लड़ाई की गई। तब जो है टेंट पे प्रभु श्री राम रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ये था कि हम लोग अगर आते हैं तो यहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसी तरह से जो वो बहुत प्राचीन और पुराना मंदिर है हनुमान जी का, जिसको हम लोग देख रहे थे अतिक्रमण किया हुआ था कुछ दुष्कृतियों के द्वारा, तो उसको जो है कल वहाँ पे हटा करके साफ सफाई करके वहाँ पे धूप दिया जला करके प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त महाबली हनुमान जी का जो कल मंगलवार का दिन भी था, वहाँ से हम लोग जो है उसको ठीक करवाने का काम किए हैं। और अब जो है उस मंदिर को वापस से भव्यता पूर्वक हम लोग तैयार करेंगे, क्योंकि मंदिर का स्थान ऐसा है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, ये सब लोगों की उनकी जो भी जाति है उनकी आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो वहाँ पर जो है और प्रभु श्री राम के आराध्य हनुमान जी भी जो है हम सभी के आराध्य हैं और कलयुग के वो देवता हैं। तो मंदिर को जो है हम लोग वापस से मुक्त करवा करके और साफ करवा करके उसको वापस से पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী এবং দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশে নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমার বাজার, বক্তানগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 বিএইচকে অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন স্টেশন, মার্কেট, বাস স্ট্যান্ড, ব্যাংক, স্কুল, হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে, থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধা। তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন 9933704001 9333107047।